ଜୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆମେ ଆସିଥିଲେ ତିରୁପତି ଆଉ ତିରୁପତି 15 ଘଣ୍ଟା ଜର୍ଣ୍ଣି ପରେ ଆମେ ତିରୁପତିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ତିରୁପତି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। तिरुपति तो ये है प्रथम गेट एंट्रेंस। तो चलते मैं एक्सप्लोर कर आपको मन को चलो ग्रुप फोटो लगे कर ये हूँ तिरुपति प्रथम एंट्रेंस टोल गेट। आम बर्तमान सीढ़ी रे आसी पहुँची जाइछु। यार हालत पूरा ढीला। तो आपण मैंने भी आसतु तिरुपति मजा नि तिरुपति गोटे मजा कौन है कि तो पाहाच टोटे पूरा 3500 पाहाच। तो फाइनाली आम कम्प्लीट कर सारी मिनिमम 2000 पाहाच और 1500 पाहाच रही। तो ठीक है आम अधा बाटर आसी पहुँची जाइए। तो गला बेले ये गोटे हनुमान देखिलु। तो बड़ बड़ हनुमानटे। तो चलते देखिए हनुमानटा के देखो हनुमानटा के ये चली गई पचार मोर बाटर आम हरण देखी। तो खाया देखते क्वालिटी वाला हाथ में बस तो देखी पार्टी ये पानी के हाथ धोवा आसलु पानी बाहर गुड़ी भाया देखो भाई मैंने पानी कर देखो गाड़ी आसुची पहाड़ व्यू राजनिवास सेतु look at this तिरुपति गला बेलर दृश्य भाई मैंने चलिकी जाऊँ देखिए पहाड़ रू पानी झरुची। पूरा मस्त अच्छे और फाइनल मात्र 3 किलोमीटर बहुत कष्ट कला स्ट्रगल कला आम
పెద్ద కోరికే ତିରୁପତିରେ ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଲୁକ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ତିରୁପତିର ଏକ୍ଜିଟ୍ ଗେଟ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସର ଲୁକ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଫାଇନାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ସେଇ ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବେ କେମିତି ଲୁକ୍ଟା ଅଛି। ଗଲେ କି ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ। ପବ୍ଲିକ ତ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ସେଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯେ ଆମେ 2 ଦିନ ହେଲା ବହୁତ କଷ୍ଟକୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ଆସିଛୁ। ସେ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନାର ମନ୍ଦିର ସିଏ। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ତିରୁପତି। ତ କେମିତି ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜଣେଇବୁ। ତ ଚା ପିଇଛୁ ରାସ୍ତାରେ ତିରୁପତି ରାସ୍ତା ତିରୁପତିରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଜୋର। ଚାଟା ବି ମସ୍ତ ଅଛି। ଚା ଟିକେ ପିଇଦେବା ଚା ପିଇକି ଆଉ ଆମେ ତ ଏବେ ଆଜି ହେଉଛି ଯିବାର ଅଛି। ଆମେ କୋଉଦିନ ଆସିଥିଲେ କୋଉଦିନ? 3 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ 3 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। 2 ଦିନ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ମିନିମମ୍ କେତେଟା 18 ଘଣ୍ଟା ୱେଟିଂ କରିକି ଆମେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ଚାଲ